नमस्कार बंधुगण। आज हूँ 9 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा गुरुवार दिन। आज आम जाना 12टी राशि राशिफल विषय मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एमिथि प्रत्येक दिनर 12टी राशि राशिफल जानापी चैनल को सब्सक्राइब निश्चिंत भाव में कर दियंतु बंधुगण। आज कौन पर्व नहीं। आज तिथि बैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी 8 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा संध्या 7:01 बुधवार ठारू 9 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा राति 9:19 गुरुवार पर्यंत। आज नक्षत्र मूला नक्षत्र 8 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा सकाळ 5:53 बुधवार ठारू 9 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा सकाळ 8:48 गुरुवार पर्यंत। आज जोगो परिघो जोगो 8 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा संध्या 5:10 बुधवार ठारू 9 तारिख एप्रिल मास 2026 मसीहा संध्या 5:57 गुरुवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाळ 5:44। आज सूर्यास्त संध्या 5:57। बंधुगण, सर्वप्रथम जानिनबा मेष राशि। आजिर चंद्र भाग्य स्थान रे रहिथिबारु जहा चाहिए ताहा सुविधारे प्राप्त हेब। दीर्घ दिनरु चिंता करिथिबा कामटी कार्यकारी करिवा पई मन बळाई पारती। आजिर यात्रा और सांध्य भ्रमण रे विशिष्ट व्यक्तिंको सानिध्य लाभ करिवे। आनुष्ठानिक कार्य सभा समिति वाणिज्य और परिवहन रे विवाद बढ़ी पारे। हेबे जानिनबा वृष राशि। द्वितीयस्थ बृहस्पति जोगु कर्मारंभ यात्रा परिवहन अदालत संपर्कित क्षेत्र शुभप्रद रहिबो। आर्थिक स्थिति भल रहिबा सह चेष्टा करुथिबा कामरे सफलता पाई पारिबे। भांगी पड़िथिबा संपर्क पुणी जोड़ी होई जिवो। कार्य व्यस्त जोगु बंधुंक सह आलोचना करिवार अवसर पाइबे नहीं। हेबे जानिनबा मिथुन राशि। धनाधिप चंद्र देवगुरुंको स्नेहपूर्ण दृष्टिरु कर्मक्षेत्रु अर्थ और सम्मान लाभ करिवे। किंतु राहुयुक्त बुध कारणरु परिवार रे साधारण कथा को केंद्र करी तर्क वितर्क लागि पारे। शिल्प वाणिज्य और व्यवसाय क्षेत्र रे कौनसी प्रकारर असुविधा न हेले मध्य अजथा आशंका करी मन अस्थिर रहिबो। हेबे जानिनबा कर्कट राशि। सप्तमाधिपति भाग्यस्थ जोगु इच्छा और अभिलाष को पूर्ण करिवारे साहाय्य करिवो। जहा मनरे चिंता करुछंती ताहा निर्विघ्न रे हासिल करि पारिबे। जमीजमा किंबा यांत्रिक उपकरण अथवा मूल्यवान द्रव्य क्रय करिवा सकाशे मन बळाई पारती। शिल्प वाणिज्य परिवहन आईन अदालत क्षेत्रु सुफल मिलिबो। हेबे जानिनबा सिंह राशि। आज सहज और सुविधारे काम हासिल होई पारिबो नाही। अर्थ प्राप्ति बंधु संपर्क स्थापित हेबा सह यात्रारे सहजरे अभिलषित फल पाइबे। ईर्षा और असूया मनोभाव पोषण करी आत्मीय माने दूरेई रही पारती। आलोचना व्यतिरेक कौनसी काम स्थिरीकृत न हेबा कारणरु मानसिक अस्थिरता लागि रहिबो। हेबे जानिनबा कन्या राशि। स्वास्थ्य नहंता बृहस्पति कर्मभावस्थ हेतु चेष्टा करुथिबा कामरे सफलता मिलिबा कष्टकर हेबो।
ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା ଧନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେବେ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଭଲ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଉପଦ୍ରବ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଜନିତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ କଳୁଷିତ କରିପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶି। କର୍ମାଧିପ କୋଣ ଭାବସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ କର୍ମାରମ୍ଭ ସକାଶେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅତୀତ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବନ୍ଧୁ କହିପାରନ୍ତି। ଏହି କଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପାଖ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାକି କାମକୁ ଆସିପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶି। ଉଚ୍ଚାରୋହୀ ରବିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପରିବାରରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କଠିନ ଶ୍ରମ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଭ୍ରମଣ କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଅପରାହ୍ନରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ହେବେ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶି। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ତୃତୀୟସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଶାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତୁଆ ପାଆନ୍ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୋଷରୁ ତାହା ହରାଇପାରନ୍ତି। ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି କଥା କହି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିନେବେ। ଯାତ୍ରାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିରତା ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବେ। ଖୋଜୁଥିବା ଜିନିଷ ନିକଟରେ ପାଇବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ସାମୟିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳ ହେବାକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ କଳହ ଲାଗିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥେ କର୍ମମୁଖର ରହିପାରନ୍ତି। ଶୁଣା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ।